Ulit kalaban namin. Comeback again, yes. Anyway, bye-bye. Nieta? Freeze din sila. Share ko lang. Nice. Tapos kalaban din pala nila yung nakalaban natin. Oh. Good work. Okay. My daytime. Tingnan. Kanina pa yan ah. Figure out lang natin kung saan siya, no? Si KJ. Tapos pag ano na, smoke na ako. Lunchbox, ma'am. Post ko rin ba sa Ay, kay ko pala. Nakakaya naman. Anong mahiya? Papost ko na nga eh. First time ko mag-post ng mukha ako. Buti naman. Dogging ako. Okay na, wala lang dogging. Sugurin mo na. Ay, KJ ano dito? KJ Let's go B. Let's go B. Oh, let's go B. Go, let's go. Tara, mag-system na ako. Go, Team B ka na. Go. Stim beacon down. Kundi ayos. Gago. I'm blind. Gago. Blind. Ay! Bobo. Ako, putang ina. Blinded din. Ay! My bad. Tika tayo. Oh, TP, pwede. Our spike is down. Ay! Down A. Nice one. Sige. Nice pa. Player game. I will mute. Last player standing. Nag-whiff Spike ako. down It's okay. Relax. Ganyan din tayo kanina. First game. First game. Upload ko nga yan. Takatak Boys Part 2. 30 seconds left. Okay. Kahit naka-altab ako. KJ, dyan A. Tsaka Clove. I have retrieved the spike. Wala kayo dyan. 10 seconds left. Makdo. Nabus ko to eh. Nice try. Ente. Nice try. It's okay. Ito na, na-my-day ko na number 1 viewer. Ang tagal. Ito na, na-my-day na. Na-my-day ko Ay, na isa. You're safe. Wait. Na-my-day ko na. Ito pa yung isa pa. Bobo. Sabi Sabi na ine-edit pa eh. Siyempre. Ayan, na-heart ko na. Okay na, Ayan, Lodi. meron pa isa. May isa pa. Meron pa. Mamaya na. Sige. May paabangan pa. May pabang pa yun, siyempre. Delay natin ng konti. No. Dog ako, wait lang. Bumbot dito. Galing dyan sa shirt. Baka mag-blind dyan yan na nga. Meron. Nice. Walang setup dito. Gago 130 euro. Walang setup dito. Uy, gano'n kayo. Sorry. Could be in tube. Never mind. Wala. Euro 130. Titi. Heal kita. Nice one. Pahil. Ina, bobobo nila. Uy, gago, nandito pa yung Sky. Nakabandal yan ha. Nakabandal yan. Chill kayo. Dito pa Sky. Dito ako sa elbow. Kunin ko lang yung Spectre. Titi rin. Window. Pablind ako pag... Sige. Nakabandal yung Sky ah. Sige, ikaw muna. Don't watch. Backside ata. Breaking them. Dalawa ko ka. Mas parehas. Last player Ano ka? standing. Nakabandal. Ping ko. One enemy May remaining. skill? Nice one. Nice one. Goods. Now we're landing haymakers. Ng A yung ano ah. Killjoy. Sara pala ang ulo nun. Sira nga ulo niya. Gago. Ay, kagi, hindi ako nakareply kay kuya. Wait lang. Stay sharp. Dog ulit ako. Sige. Sige. Dito pa rin? Sige, tara. Glove Tara, lamps.
Uy, Dito pa huwag rin ako yung dyan, site, may naka-judge. Judge Never talaga. mind. Judge, bubble Clear gum. hookah. Judge. Sige, smoking na ako. Clear dito. Nagbobombot. Launching smoke. Blinding. Tangina mo! Kalma. Nabuhay pa ako! Dito. Garden Yoro. Nice one. TP. Penguin. There's Gago, City. 2 HP na lang ako. Nakakagulat na. Tara dito. Now we're Tara cooking. dito. Wait, di ako makababa. Blinding ako ah. One enemy remaining. Nice. Kill me. Smoke's So down. info. Han. Dahil gabi hinabol talaga. Hindi pa kasi puno eh. Sorry. Wala. Wala. Tingnan mo na. Nagsasave na naman. Save ng bundle ang puta. Sa event to ah. Oh, wala. Oo. Wala yan. Oh, wala. Oo. Andun na. Red like a book. Ang basta. We know more than we did before. I can drop. Use that. Never mind. Ay, kaya ano. Kaka-pressure ulcer na ako sa lamin. Kaya ko mag-ult ako from short. Siguro. E. Gago, sobrang saya ko pa rin sa last game, legit. Hindi ko ma-explain yung satisfaction. Yan pala pampagana ni Tito Luis. Ngayon ako, tituloy sa kailangan. Iba ang nagpapagana sa akin. Wala dito. Setup. Ay. Beacon down. Ulting na ba? Clove, ano. Dito. Lamps. Launching smoke. Pocket clear? Wala na detain ah. Yeah. Backside. Down. Ano. Gago, may U-hole? My bad. U-hole, Clove U-hole. Na-blind ka? Sorry. May flank Tabi ka. ka dun. Uy, gago nandito. Plank. Laki! U-haul siya. U-haul, KJ. Ba't di- Last player standing. Eh. Naka-judge. Nice one. Ay, friend. One enemy. Oh, Sayang. nice try. Nag-line up. Nice try. My bad. Sayang. Ayop na. Tangina. Let's ruin their day. The judge. Give me minima. Hoy, minima ako. Need equipment. Thanks. Mahilig ko sa Roblox to eh. Come sim. I mean, pero, once, napapangitan pa rin ako, pero, ewan. Gusto ko siya Ano? gamitin. Hindi ko Love. alam eh. Papangitan ako pero ewan. Ewan. Nice heal. Nag-out. Smoking elbow. Smoke's down. Sige dog ka. I'm blind. Tama naman. At least na trade Nice pa. Setup dito. KJ. Tara, kita. Okay, pwede mag-rotate. Tap, tap, Pwede tap. mag-rotate. Uy! 120. May skill. Baka lamps ah. Kinuha na yung turret. Oo nga. U-haul. One enemy remaining. Nice oh. Smoking heaven. Heal kita. Smoking city. Launching smoke. Dim Pero beacon kanina here. nag-ano yan, nag-attempt mag-flank. Hindi lang natuloy. Watching triple box ako. Watching ako dito. Dito ako. Watching dito. Nice. Kaya, Dito. Pati Or short. Okay, bye-bye. Pangit naman ang trippings ng mga save boys na to.
Ay, Good. Downy. Again. Gago. Anong problema mo sa downy ko? Gusto mo ba? Pahinga. Thank you. Care ano? Shotguns. Wala ulit silang buy. Okay. Mabay na Gege. ba yan? Kagad. Let's gege. Yes. Hindi, ultihan mo, ano, Casey, kasi walang rifle eh. Oh, sige. Ganun kadali yun eh. Oh, sige. Gago ba't? Never mind. Kabang. Ang ina mo. Gago, natalo sa classic. Who trained you? Pucha, yun ang malupit. Talo nga ako sa Frenzy. Teka, hintayin na natin yung ulti na yan. Dim beacon here. Teka. Sige, smoking, mo malayo yung ult. Smoke's down. Teka. Volley. Pwede yung flank. Sa tube ka ni. Tube pa rin. Launching smoke. Titi parehas. Sige, I got elbow. Joke lang. Hindi na-detained ah. One enemy remaining. Nice, so... Ooh. Every fight is a lesson. I can drop. Give me minimum. need a gun? I'll spot you. Thank you. Gago, ano? Gun here. Akin na lang yan. Gun here. Sa akin eh. Akin na lang yan. Ano? Yun na. I can drop. Ito. Ay, ano ba? Combine naman ako. Request. I'll spot you. I need to buy. Kulang sila, kulang. Ay, may push, Kabi. Kabang dyan ah. Gunner. Mag-ult yan, oh. Taka. Pasad na yan. Beacon down. Matumipi. Bobo. Bobo, hayop ka. Ina mo. Gago. Katawag si tatay. Ko lagi yung ano. KG setup ah. Fair elbow. Tatay. Fair elbow. Opo, OG po. One enemy remaining. OG. Versus Wala. newbie. Pag-mute lang po ako. Dito? Magpa-fountain yata. Kain na. Hindi ko alam. Kain. Ako lagi tinatarget ng Euro po. Swerte. Nice. Not so tough after all. Off ba to? Ay, Gun hindi pala. here. Ano ba to? Hindi. Reach Bandit. pop. Wait. Race. Oh! Kain na. Makakasama si Nel sa ano eh. Yung sa birthday ng tropa namin ng kuya. Yung birthday kasi nun, pre, ang magpe-perform. Rico Blanco, Orange and Lemons. Oh? Pucha, malupit. Puta, yun eh. Tuwan-tuwa si Nel eh. Saan yan? Eh, Sa Light Soler. him up. Big time kasi yun eh. Kaya man tayo. Parang ako na yan. Tumasabit lang ako sa big time. Launching Yol? smoke. Dim beacon here. Flashing? Ay, flashing. Tawag doon. Steaming. Focusing. Playing ult ako. Lalabas Wala dito sa backside ah. Wala. Peke yung TP. Smoking heaven. Smoke's down. Down and out. Hurt Playing ako ah. ult. Playing ult. Euro box. Molly. Molly pa naman yung spike. Uy, sumusugod sa inyo. Backside One pares. enemy remaining. Yol. Isa ka, ulo niya. Walang challenge. Mas masaya yung breeze. But I can patch a bullet hole or two. Let me know if you need healing. Di man lang Hindi, nag-trash min. talk ang mga to. Ay, yung isa Wala nga, nag-trash talk. nakabandal, natalo sa naka-classic. May challenge. May... Oo. Oo nga, ba't ka ba natalo doon? Puta, naka-classic na lang yun ah.
Top 10 mysteries in the Philippines. Naka-depen. Top 10 mysteries in the Philippines. Clip yan pag ganyan. Ay, clip talaga yun, men. Matik. Kaya napagalitan ng nanay yata eh. Ang tahimik eh. Papatayin na nga po. Backside. Uy, gago. 40 lang. Ay, sorry. Flank yun? Flank yun? From bats, nag-push. Oy, Swan. Push out. Dito. Flank isa. Bats ata. Bats banda. Gago, triple box. Last player standing. Triple tsaka flank. Flank, may flank ha. May short, may short. Ay, naka-depen nga pala. May short! Destabilizing. Pala yun. Ganun naman pala yun. Well played. Buti hindi naka-classic ang kalaban. Pucha. Pay attention. Might learn something. Napagalitan nga ng nanay. Napatayin na nga Tumahimik eh. po. Kausap ko tatay ko. Napatayin na nga po. Ba napatay ng clash? Agis ult mo yung ano, Yuhol. Pag may na-detain ka, ano ka? Ulti mo. Sige pa. Malapit naman na po. Sabay ako ng dog. Steam ko yan. Dito ako magdadog. Wala. Wala. Never mind. Hindi na ano eh. Sige lang. Pwede yata damputin eh, no? TP ta. Sige lang, taka na. Nice. Oo. Pace. Tuloy na natin yan. Oo. Wala akong nakuha. May nakuha ako. O, TTP ulit ako. Malaki dyan. Abutan mo! Boom! Ay, ace nga to. Oo. Bats. Meron. Oo. Pace. May city. Oh, akin na yan. Breaking them. Tagal mo wala na smoke. Oo, wait lang. Kalma. Ang iyay. Uy, ang tagal. Pinka. Oo, pinka. Gusto nung ace pero ang tagal mag-push. Ano ba yun? Smoke's down. Ayun. One way yung ano, smoke. One enemy Wait lang, remaining. pa-defen mo na. Kausapin ko muna tatay ko. Ah, sige. Right there. Nasabi pa ata yun. Siya yung pumatay sa kanya. Volley. Shape na naman. Basket. Uy. Wow. Nasabi yan ah. Wala siya sa buhay niya. Saan siya nyo? Gusto nang pumunta? Gusto maka-ace. Ang tagal naman. Nag-drop. Like way too much. Can someone buy me, please? Thank you. Yes. Help a girl out, would you? Pipot. Sorry. Sige lang. Baka mag-raise ult. Baka lang. Okay, atras. 是时候进入状态。 Hala, ano daw? A huevo. Nice. Destabilizing. Stim beacon down. Go! Okay, Kuya Luis. Fuck you ka. Huwag ka sumilip. Wala, ipita. May pupush din Hoka. Nice. Hoka. TP tayo. TP ako ah. Ayoko na dito. Namatay siya eh. 3 for 3. Hoka yung KJ. Yoro no info. Ano, nasa site? Ay, nasa ano? Nasa... Ang tag din? Hall. Kailan, kaya mo yan. Use your words. Huh? Nanginig ako. Dito sa... Next step? Right there. City KJ. Dizzy's up. Oh, bago. One enemy remaining. Racine City. Ayun na. Sa punta yun. Pucha, naliligaw. Gun Mag-iwan. here. Last Ooh, round for what? before the switch. Hello. Time to spend this cash. Dami kong clip kay Casey ngayon ah.
Okay, we play. Wait lang tayo. Ay, salamat sa pag-vulnerable sa akin. Ay, sorry po. Ako muna. Stim beacon here. Salamat! Dami ko. Sorry na. Pwede natin... I've got your trail. Putak ina. Teka, smokean ko na. Sige, palaganan natin to. Launching smoke. Smoke likod. Gago ka, ang sakit. Wala. Taka. Okay, back. Pwede naman i-wait out lang. Wait out lang natin. May flank ata. Wala. May warzone. Ikot ba? Hindi. Uy, gago. Okay, ikot na. Parang mga gago na. Ano ba Okay, yun? go kayo. Sige. One smoke left. Smoking heaven. Smoke's down. Parang merong U-haul. Gago na! Ay! 30 seconds left. My bad. It's okay. Spike planted. Anyways, ano po yan tayo? Oh, riot body to. Nice try. Okay, dalaw. Switching sides. Instinct only goes so far. Skill covers the rest. Uy. Tahimik sa A. Tahimik na dito. Bats, scare bats. May isang bats, oh. Smoke's down. Ops, nag-smoke. Going in. Race 100! Tag 100, race. Nice one! Ano bat? 52. Isang bats daw. Yoros. Triple box. Nice one. May KJ Ayun. sa ano eh. Dito kay EJ. Nag-swarm eh. Oo, nag-swarm. Swarm daw. Pero spike dong sa ano. Baka Sure. nag-bat sa. Baka lang. Sara pala ulo niyan. Gagi. Ingat lang, baka nag-push elbow. Yun yung ano. I guess scale. Tay, may kumuha ka mo ng isang mouse ko sa school. Yung ano, ginagamit kong panglaro. Ay. Nawala sa bag ko eh. Nag-smoke na sa bats to. Eh, ang baba niya. Last Hindi niya player kinuha USB sa standing. laptop. Bats. Okay, chill. Pink ko saan mag-aana. Gago ka! Useless. Kaya yan, nalaw mo ata eh. Nag-antay yata sa TV. 10 seconds left. 7 bullets yung classic. Ang sim. Ice ray. Okay, nice. Pucha. Oh my kid. Panik ako dun ah. Jet dash. Nagpanik ako, gago. Ako yung jet dash oh. Nandun pala ako sa labas. Akala ko nandun pa. Nice. Wisit na yan. Oh, ito na, 7-7-7 ulit. 7-7 na naman kayo po eh. Ito na ang buenas.
Better try something else. Mag-ano lang ako ha, rice cooker lang ako ha. Wait lang. Ay po. Ay! Reloading. Ay, di. Dami Ano po tayo? Launching shower. smoke. Enemy spotted. You holes ah. Hawk out. Launching smoke. Duel. Eh, di, pwede naman. Blind as fuck. Pwede naman baba ngayon. Test ako na tatawag ulit. Oh, Spike no. planted. Ah, sige po. Triple. May sasabihin ko na. Last player standing. Yeesh! Tumama. Ba, himala, di force by si Dong. Hindi na ang Marshall. Hindi naman distracted eh. Walang kalaban to eh. Bye-bye tayo. Bye-bye po. Oh! Oh no, 130. Nice try. If you see one of my creatures, armor it's a si good Tao. thing, alright? We'll figure out what Na they do. 26 ko yun eh, hinil pa. Pucha, full armor na nga, hinil pa. Gumana naman daw eh. Ano daw ba nare-reklamo mo? Ay. Mas distracted daw kay tatay. Good work. Kaganyan, ano na yan? Pagka ganyan, binababa Lalayasan na wall. dapat yung ganyan. Uy, huwag ka. Supportive to. Binilan niya ako bundle. Yun. Home sim. Sana all. Gago. Coming. What Gago. the? Wow. Ah! Isang bites. Dalawa dito. Smoke kita, Dong. Gata ng ano? Fully smoked. Ako na. Okay, penguin. Yung TP ni Yoro. Push na lang. Wait lang. Elbow ah. Elbow si Spike down Raze. B. Baba na. Wait Oh. for me. Last Gago, player backside. standing. Go. Nice try. My bad. It's okay. Remember to talk to each other out there. If we communicate, we win. Right. Eh, time pag the audacity. Agis pabaki nga ako, men. Alam kong naka-uni ka eh. Can someone buy me, please? Thank you. Ito kaya ito. Mid-step? Dami sa akin. Putang ina, ang dami. Pick mo muna. Gago. Pahil. Dalawa shower ah. Maglalagay ako ng Blind ako, ano? ah. Smoke's down. Lurk smoke say. But Ay, Yol. Pahil ako. Meron dyan. Nasa ka? Pahil ako. Ay, sorry. Sige lang. Launching smoke. Mid-step? Meron dyan sa smoke. Ay, shit, sabi na. Dalawa. Rotate. Sky, tsaka ano. Who's next? Gago. planting B. Planting na B. Mga pare. Spike planted. Focusing. Putang ina mo, dito si Yoro. Sabi. Mami! Uy, bulag din siya. TP out. Nag-TP. 4 bullets. Hawk out. Blinding. Breaking them. Gago, wala. Dogging. Scout destroyed. Backside. Nice one. Try. Healing over here. Nice one. Elbow, KJ. 65. Last One hook, player ah? standing. Nice try. It's okay. Ito na ako. My bad. Putang na lang mga. Let's reset. Deep breaths and all that. I'll play spawn na lang para maka-smoke agad ako. Lalagyan ko na lang ng trap to. Tsaka ano. Gagal si Booms na sa kabila, oh. Ayaw sa'yo mag-aaya ka doon. Matik. Dito? But, Launching smoke. A-shirt. Dogging. So good na naman to. gago.
Smoke's down. Caught one. Stim beacon down. Ay, yol. Meron na. Meron. May liwat. Nice kill. Spike down A. Dalawa bats. Wag natin asimin. Chill lang. Dito naman We have spike. We have spike. May gun na here. Thank you. Ayun, gun. May isa na sa flank. Bats clear, baka umiikot na pa short. Meron dito. Check nyo to ah. Dito ako. Kill me. Ay, sorry. Ay, may CT from B. Loko. Here heaven. Malayo pa. Sige. One enemy remaining. Nice. Nice, so Nandito, good nandito. call. Sige. Dito. Blind ka. Okay nga. Blind ka. 30 seconds left. Nagtipis si Gagi. Chill. Naputol yung ingat ni Otits eh. Baka sa likod yun. Hindi, parang dito sa may bats eh. Yun na dito sa akin. Joke lang. Lurker nila yung KJ. These parasites aren't going to take one step past this place. Ano pala nun? Pala ulo niya. Pakiramdam ko lang naman mag-BB. Padrap naman. Tingi. Paril. Mid. Ano? Nakapular mo ko eh. Ay. Ay. Kalti ng tawa eh. Biyata. Wala dito. Putang ina nag-aso dito. Launching Okay. smoke. Asuwa mo din. Pilit. Gago lang ako aso. KJ. Nice one. Out Chill. ako. Chill. Para may presence sa, Launching sa smoke. flank. Dito, sa ano? Sige. Wait po. Magbibigay ako, maglalurk smoke ako. 120 parehas si Yoro tsaka Raze. Tangina ka. Dito pa isa. Billing pa isa. TP? Tumipi? Tangina. Ano yun? May billing ka. Baka mag-A. Kill. Ay, baka nagpahil sa ano? Sa'yo, sa... Panganito. Planting. Planting A. Sa Planting. sky? Open up the sky. Spike planted. See ya. Molly. Lowa ko. Sa short. Gago na ba itong jellyfish na to? Hold mo lang, men. Lakad matatag. Lakad matatag. Lakad The matatag. legs right to the enemy. Kutya sayang ulti ko dun. Nag-slow sila. Yan, tangina. Di ba? Diba nag-ulti si KJ pag dito? A, no? Sa A. Ano lang? Sa A nag-ulti si KJ. Ay, parang hindi pa nagagamit sa attacking Hindi nila. pa. Smoke's Dito na down. nag-uul. 2 smokes used, A. Step bats, Wait dogging. na ako ah. Launching smoke. Oh shit. Yoro, bench! Dead. Nice. On the money. Dalawang triple box. Raise, Sky. Short, isa. Dalawang triple, isang short. Grinding ako ah. Spike planted. Nice one. Triple box. Swing. Dito to. Front track. Nice. One hiding. Front yul. Sa lap. May one swarm pa. Last player Uy, standing. gago, nakatingin ako sa minimum. One swarm. Ay. Kailan. Strap Player game. talaga Player hindi game. naman. Mikot. Sa triple ata. Why did I sign up for this shit? Nice try. Wala. Nice try. Walang oras. Nice try. It's okay. Strike. Stay in range of my stim beacon, and we'll mow them down. Sadyang ganyan ang buhay.
Yun lang. Tawa ako. Na pera. Katingin ako sa minima. Ay. Hinihintay ko kung saan lalabas. Nakatingin ako sa minima. Akala ko, dediretso saan. Loyalty ni Mentor eh. Safety's off. Good work. Who's next? Joke lang. A ba yan? Dito. Hindi. Bibi. Joke lang yan. Gobi. Nag-smoke na. Dito si Oro sa spawn. Dahil makulit akong Spike bata. planted. Reloading. Nalagay ako smokes. For lurk. Fully smoked. Riding. Gago ka. Gago! Hawk out. Wingman's down. Taas. Ay, gago! Down you go. Likod. Last player standing. Gulo. Gago, ang gulo ng mundo. Ang lupit ng... Save na lang. Nahabol ka. Habol siya dyan. Para pala ulo ng mga yun. Gago. Uy! Right there. Wow. They're usually distracted Parang once I umutot reveal lang them. po. Make sure we take advantage. Ganun. Bakit wala tayong pera? Oh, meron. Ano sana all? Saan ang likod dito? Bata mo pa, saan ang likod mo? Good work. Kaya nga eh. Labo pa ng mata ko. Yes. Signs of aging. Bomsim. Ay! Putek ka! Smoke's down. Mami, I cannot die. Shit. Ay nila dito talaga. Alam mo na may paparan. Dog dito? Punta ko dyan. Hindi ko kita mid. Launching smoke. Inside na. Takina, naubusan na naman ako ng bahay. Tatlo on site, tatlo. Backside. Player standing. Timing! Spike planted. Buwisit talaga. Opposite lagi ng ano. Clutcher gay? Gay ako. Gay naman Sige talaga yan. Tanggap ko na. Tanggap ko na. Ayos. Baka yung start nila. Buhay ng kanta ko. So, Galit. double down. Nieta? Let's talk. Bakit Okay. gusto ko yun na may nagchat-chat? Wala ba nagchat-chat dyan? Ba yun? Baka kaya natin i-agree. Agree ako dun. Pwede. Kasi parang ano sila eh. Need equipment. Thanks. Antay lang na mapipitas. Taka. Nagsaslow sila dito. Takan. Pag dyan dadaan. Right there. Casey, let's go. Ha? Saan? Oh. Beacon here. Baka B. Gago, meron sa ano? Bat side. Ipiting ka mag-u-turn ako. Ay, Mag-u-turn ako. atras. Nagdog na dito ah. Gago! I've got your trail. KJ, at least 2 sa B. Oh, Gago. may hookah. Hookah club. Dead. Garden. Meron pa? Dalawa garden. DP na Gago, DP. dalawang DP. Dalawa. Hunting. Spike planted. Healing over here. Yol. Time to hunt. Last player standing. Ball box. 40 lang. Piss off. Nice. Diba, gusto mo na ito? It's you in the turret. Ay! Ay, Nice shoot try. ka. Nice try.
Nice try. No choice but to force tayo. Forgive me if I overextend. Oh, happy. Wala mako-force ah. Ang baby to. Chilling ako. Sayang ult. Ako din. Baka mag-Yoro ult ulit sa A. Nag-ano yan eh. Nag-ult yung hinayupak na yan. Who's next? Smoke's down. Si ulti? Dim beacon down. Ah, dito. Dito siya, dito. Planting? Spike planted. Gago, yung KJ na dito pa sa Putang ina mo. short. Yeah, just side. Backside. Hookah race. Hindi ka rin masugod. Last player standing. Uy! No! Uy, tinamaan. Dong. Nagpahil. Nice Ako try. ng 119? 119, 101? Nice try. Let's try. Match point. Ultihan ko na lang. Ultihan Oh, ko no. nga ba? Oh no. Sige. Winnable. Wala akong man. Winnable. Kaya pa to, T. Trash talk kayo eh. Galit tuloy. Winnable. Mas galit tayo. Ayaw kasi nila magalit eh. Para magalit din tayo eh. Kaya nga eh. Tayo, mabait eh. Bats, Putang dami. ina. Launching smoke. Okay. Ah, ito na. Op. 1, 2, 3, 4. You should run. T-shirt. Ultihan ko yung KJ ult. Saka ulo niya. Nice one. You had your fun. My turn. T-shirt dalawa. I'll hold B for possible rotate. 80. Yoru. Bats. Tsaka race. Outside bats pa. KJ ano? Burger yan, Launching baka smoke. si KJ. You have the papaya. Steps long. Gagawin di papaya tawag ko dyan eh. TP ah. TP ah. May garden na. Fake. Rotate ako. Spike. Skill? Ayun na. Spike down Dim B. beacon here. Nag-fake TP. 30 Wala na siya seconds pang TP. Meron sa ano? Saan ba yun? Hookah. Huka. Ayun na. Dalawa. Sige. Relax. We have spike. Relax. Chill lang ah. Chillax. Baba. 10 Baba seconds ako ng apuyan. One enemy remaining. Apuyan ko yan. Spike Para hindi down makababa. B. Kahit di na oh. Apuyan ko yan. Para hindi makababa. Nice. Okay. That's how you play Valorant. Chillax. Switching sides. Overtime. I'm ready. I need a gun. Ay, gago, sorry. No. Give me that. Ano muna ulit? Info muna sa KJ. Sige. Laliman ko tong long. Yung Yoru napa-flash siya sa long kapag may info. Lagi siya nagsistay garden. Baka talaga binigay, akala mo talaga. Ilapag mo lang. Kukunin ko dyan. Baga naman. Walkin natin to, men, tas flash ka sa garden. Wait lang. Ano na? Sige. Huwag ka muna sumugod. Wait lang. Dito ang ganito. Walk lang. Naka-flash siya on info eh. Sinira. Huwag dito. Race. Tatlo dito. Sige, swing natin. Dim beacon here. Huwag tayo dyan sa huka. May... KJ here, KJB. Let's go A. One swarm use. Okay, sige. PT na. Baka nag-aabang na naman sa PT TV na to tayo. Ingat. Smoking.
Taka. Heal up, squad. Smoke's down. Stopping fire. Mag-agro ako. Ano yung... Outside the wall. Nice one. Mil. Yo, Raptors. Low ako. Thank you. You all, KJ. Okay. Wala ko makita. Uy, isang taas, isang baba. Buisit. 80 euro. Box. Bakit? Open yung ano ko ah. Triple box. Oh, no, Chill. Gago. 80 yan. Last player standing. Get him, wingman. Blow him up. Shot my wingman. Nag-TP siya. Ay, hindi, andun pa rin. Okay. Mali ang tinitignan mo, baby boy. Nag-TP bumaril. Switching sides. Manabas din. Match point. Pero pwede mo nga yan yung pre, i-X mo agad, yung hindi na siya tatalon. Nakita ko nga items. Yung Ay, tense, sige. diba? Yan explain niya. Tapos hindi mo kailangan pindutin yung W. yung direction. Yung mouse na lang yung gagamitin. Any direction. Focus on the game. Stop thinking about winning. Gago, di mo ikaw naman. Tiyatamaan ko. Hindi ako nagpo-focus sa game eh. Meron dito pre. Sige. Swing tayo, gusto mo? Laki. Gago. Stop. Dito ka. Enemy down. I got you, my friend. Meron Meron pa dito. sa... Sige, may Yoro. Outside bats. Oh. Ayun, binabaril ako eh. Gago. Shucks. B short isa. Dito, Raze, KJ, outside bats. Sige, I got B. TP? Hindi ko sure kung fake ah. Fake yan. Smoke here? Glove. I can't. You know. May next step long. TP, legit TP. 120 euro. Sige, smoke first spike. Dalawa short. Dalawa A Stim short. beacon down. Dalawa yun. Marami sila bats. Bats 120. Last Dalawang player bot. standing. Yeah, A push short. yung ano ko. My bad. Spike down A. 30 High seconds sense. left. Backside na. One enemy remaining. Spike down A. 10 seconds left. Open up the sky. Basang-basa. Basang-basa. Parang libro. Feeling proud. Grabe yun. Grabe. Bukas na libro. Grabe.